unboxing ka ani ko ba? Nising ka sa kanti ko ramchak sotha gatal gapa video na skang kapong ya video ko nicheng chimngode channel ko subscribe ka salanti notification ko man suruna gata kanti rong ko bas tebe na gwal pa na be tal bab sanda kena simang unbox ka ani video ko nakang thana gata man gen mana ya channel danga unbox ka ani bamai bas kiani video rang ko na simang na share ka ronga apsan taken dalo angni rainga bustu ramai bustu chem na simang yani gaman details onge nambat te wina scan chimngode video ko skip ka gija nivo maini gemen nanga ya khora achem mai rakaban ina kanirang ko matna chem aru yara na mama namja ya video ko nigen chum ode na simang ina gata mangen ta jolanga yan box ko bokoting ha bokotani jamano dini nang au dongga ba bostu ni bi mangara yan Airtel my wifi an gapa manano vian internet 4G and dakple speed ong jani bidengo anga ya wifi connect korai ni nga yara dakple speed ong among jawama na simak na nga jamano test kai ba mesokot kene deba ta jol jol de na simak na nga test kai mesok na gata manjawa tawang ni songdong inga pa songo de 4G network manjane yan biap santi santi sa 4G kon manaya yan nokode 2G sa manaya na simak na baskoba na me details songe angni dongchak inga ba nokko mai dakaba network ko manacham aru yarang ni bidengo customer care rang aro Airtel office rang bang golfriend ni ha wamang mai dakapa suggestion ko ba mai dakapa agana ni rang ko wamang angna agani na hachem yarang ko na simang jamanu wira na gata mangen taudi ya angni my Airtel wifi ni damara baita chem baita nga yakur aha na simang na nga daw jojo lagan gen yani damde 1000 gatham rchagni baita ba chema khode nameda ke masche jokan diba ya khwangni raman cha ade 1000 gani rchasni sotbonga ya Airtel wifi ko raha aro speed onggen ongjagen daudanga kana gata mankujowa jamano sayan network nongba biaprang onar yangin bani nakles long ka barangonga tes kaina sona misokot kena simang tes ka ani rangko ba jamano nakang na gata managen angni nakani gita de o yako unbox ka ani video de namen nama bostu de namsu ta kena kengen deba net speed ongken ongjagen khoda kana gata manjan nakles speed ongge salgen saljagen khoda kana gata manja yano yan USB cable donggen aro battery donga ya battery ba khanta dokna dina song yako kane khana gata mangen ba use kana gata mangen arun baksana ba ya battery ko charge kana gata nangen daudi ade battery dongku jawa nga chanchia maina ba gatal bustu khura ge chungore daude bang batta bustu rangan mobile bong jamaina camera bong jamaina yan battery charge donggija ona taan ba mansuan bataya yara donggen dongjangen khoda kana gata manjen dibas khang pung yanga yako power bank o chas kachingen ye battery ni mAh tara 1000 gani recha gatam mAh arun baksana ba tata keblarian charge kana gata mangen yaban blongen tip to bongai namai gamakan anga namna kai jogya gamakon arun baksana ba main di yan wifi connector ya sahya nanga o mic kotak na gata nanggen mamang kotak na gata nang jami memory card na gata mangen arun baksana ba sim card na gata mangen aru yaku kuli na gata chi jungle chidong aruino WVS kemudian kani kana gata mangen aru yako an kana gata dian jat shus step na gata nangen jat shus step ben chum ode power anong geno garuno mi sok ken na songna light again wifi kani ko among jenga ma internet kani no among jama ya gamo kona simang yano light ani kuni mung wina gata man again yasan khandek be na simang na nga dalo unbox kai mi sok tani bidungo na simang tangan nakimung ina gata man nga aru yako nambati ina scan chum ode na simang ya lekha ko foreign na gata man one well ngamai take chakal na gata nga chimai mai tak chena gata nanga chim ya lekha ko na simang boni chumak korean tatangan kane kana gata managen matel bejok yasan da ani video metela